ਛੱਡ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ फरमाइयां, आप दा एक मुरीद हो गया फौत। हुण सुनो, फरमाते एक बंदा फौत हो गया तो उसकी कब्र में जब फरिश्ते उसको अजाब देने लगे ना गुर से, तो बाबा उड़ी चले गए कब्र। हुण मिर्जा जेलमी बोलेगा, उठे गौस पाक कहां से चले गए? एक कुत्ते दे दिमाग में जो पाउंक तो सिवा कख नहीं हो कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इनू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लम्मी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए। छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया जे। और जवाद नकवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि गाली शिया कादियानियों से बदतर हैं। उन्होंने अपने शिया के बारे में बात की और कहा कि कादियानी तो रसूलुल्लाह के साथ शिरक करते हैं ना, हमारे गाली शिया अल्लाह के साथ शिरक कर रहे हैं जब अली अल्लाह कहते हैं, हुसैन जल्ला जलालुहु। और फिर उन्होंने अगला एक जुमला बोला, तुसी सुन्नी खुश हो रहे होने, उन्होंने कहा कि जेडे सुन्नी गाली ने ना वो साडे शिया तो भी गए गुजरे ने, क्योंकि शिया तो फिर भी अल्लाह वाला मामला करते हैं। ये तो कहते हैं अब्दुल कादिर भी छपा गया जे, यानी ये अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह से भी ऊपर ले जाते हैं। शिर्क से भी अगली बात है। और ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, अगर कोई इससे आंखें बंद करे, हमें तो कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरे से बड़ा कौन सा बरेलवी रहा है, 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, हमें पता था कि ये सब कुछ एस्टैब्लिश अकीदे हैं इनके, अवाम में बताने के लिए कुछ, खवास में बताने के लिए कुछ, किताबों में लिखने के लिए कुछ, जुडिशरी में साबित करना पड़े तो कुछ और। वो छड़ दियो विच अब्दुल कादिर पे गया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किस तरह इसने अपनी वीडियो में ये दिखाना और बताना चाहा कि आले सुन्नत का अकीदा यह है कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी को खुदा से आगे ले जाते हैं। ये शिरक से भी अगली बात है। और मैंने आपको बगदादी साहब का क्लिप दिखाया। पहली बात तो यह कि ये अवामी ख़तीब हैं, इनकी बात कोई आले सुन्नत का अकीदा नहीं है। इसी तरह इंडिया में भी एक इस तरह के साहब हैं, तो ये अवामी ख़तीब हैं, किताबों में बातें होती हैं लेकिन हर बात बताने वाली नहीं होती, और देखना होता है कि ये बात सही है कि नहीं सही। तो ये रत्ब यावस बयान कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि जनाब ये अहले सुन्नत का अकीदा है। ये कितना बड़ा झूठा इंसान है कि इसने ये अहले सुन्नत का अकीदा पेश किया कि इनका अकीदा है जनाब अवाम में बताने के लिए कुछ, ख़वास में बताने के लिए कुछ, किताबों में लिखने के लिए कुछ, जुडिशरी में साबित करना तो कुछ। ये अकीदत में न हुआ। और यहाँ तक झूठ बोलते, ये जनाब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, ये इनके इस्टेब्लिश अकीदे हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर किसी बंदे को पकड़ के आप ये बात साबित करना चाहें कि इनके इस्टेब्लिश अकीदे हैं, तो हम भी इसी तरह साबित करेंगे कि तेरा एक शागिर्द है जो ये कहता है जनाब मेरे शागिर्द तो बड़े मुज्तहिद हैं, ये उलमा के सामने, उलमा इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो तेरे शागिर्द ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा रखा है तेरे शागिर्द ने, ये ज़रा सुन लें। चलो पैसे ले लो, तेनू होर पैसे देना मैं, जिन्ने तुसी कहो। अपने नबी नू एक गाल कट दो। तेनू मेरे को आंदे को 10-12 साल हो गए ने, मैं शगिर्द हाँ जदों तुसी कर, हुण मैं अपनी दुकान अल्हम्दुलिल्लाह पा लई है, मेरा तुहाडे नाल कोई सलूक कदी बुरा नहीं रहा, एक गाल कट दो। ये गुस्ताखी है कि नहीं है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें गाली दो, नऊज़ बिल्लाह पैसे देते हैं। ये तेरा अकीदा है फिर? क्योंकि नहीं उस शागिर्द की गलती है, तो हम भी कहते हैं उसकी गलती है, उस खतीब की गलती है। इस तरह के वाक़े लिखे हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये अकीदा नहीं बनता। तो ये झूठ बोल रहा है, और यहाँ इसने 10 झूठ बोले हैं। पहला झूठ इसने ये बोला जनाब ये हमें धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो तू दे रहा है भाई, सबसे बड़ा धोखेबाज तो तू है, जो अकीदा है नहीं वो तू पेश कर रहा है। इससे पहले हमने इसके 256 झूठ पकड़े हैं, 256 झूठ, 10 झूठ और मिला लें। आज कितना बड़ा झूठा इंसान है, एक झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत। जो 10 और 256 ये सारे इतने झूठ बोले, उस पर कितनी अल्लाह की लानतें होंगी। पहला झूठ अब्दुल कादिर विच पे गया, यानी ये इनका अकीदा है, झूठ है। अच्छा, वो अब बगदादी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी गौसे पाक ने सिफारिश की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी विच पे गए, इसको छोड़ दो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गए।
اللہ نے فرمایا، اگر تمہاری بات سچ ہی مان لیں جناب کہ یہ ان کا عقیدہ، اللہ فرماتا ہے کہ وچ پہ گیا عبد القادر، یعنی عبد القادر نے کیا کیا جناب، انہوں نے وسیلہ مانگا ہے، انہوں نے کہ اللہ میرے نسبت سے اس کو چھوڑ دے، تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ وچ کون پہ گیا؟ عبد القادر پہ گیا، یہ اللہ فرماتا ہے، یہ اور کوئی نہیں۔ کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، ایک بات کو کس طرح گھماتا ہے کہ وچ جناب عبد القادر پہ گیا، ان کا عقیدہ کہ اللہ سے بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو 10 جھوٹ میں آپ کو دکھانے والا۔ دوسرا جھوٹ، عبد القادر جیلانی کو اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا یہ ذلیل انسان ہے۔ اور تیسرا، شرک سے بھی اگلی بات ہے۔ چوتھا، اور یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں، ابھی ہم نے تیرے سے سنا اور پھر یہ تو نے ہی دکھایا کہ بغدادی نے یہ بات کی، کبھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی۔ اور پانچواں کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ان کے اسٹیبلش عقیدے ہیں، بھئی اسٹیبلش عقیدے کتابوں میں ہوتے ہیں، بڑے علماء بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کتابیں عقائد کی کتابیں، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، عوام میں بتانے کے لیے کچھ، خواص میں بتانے کے لیے کچھ، کتابوں میں لکھنے کے لیے کچھ، جناب جوڈیشری میں پیش کرنا ہو کچھ، کتنا جھوٹا انسان ہے بھائی۔ عقیدہ جو اسٹیبلش عقیدے ہوتے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے محدثین فقہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کتابیں موجود ہیں عقائد پر۔ تو یہ اس کے 10 جھوٹ میں نے آپ کو بتایا، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، یہ عوامی خطیب ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ جناب تمہارے مولانا نے یہ کہا ہے، تو پھر ہم آپ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے مرزا جی، تمہارے شاگرد اس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں، پھر تم نے وہ گستاخیاں کی ہیں۔ تم تو کہتے کہ علماء سے بھی میرے شاگرد آگے چلے گئے، بڑے مجتہد بن گئے، تو تمہارے ہی شاگرد جو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں، تو پھر تیرا عقیدہ یہ ہے، تو سب سے بڑا گستاخ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو نے یہ تعلیم دی ہے کہ جناب 1 ارب بھی دے دیں وہ گالی نہیں دے گا، وہ جا کے جناب اس طرح لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ گالی دے۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں، جن تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو۔ کوئی مسلمان ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ تیرے شاگرد کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر کر اور مسلمانوں پر جھوٹ مت بول۔ یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ سے اوپر لے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بات کی بھی ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے، تو ایک بات کو کس طرح الٹنا اور مسلمانوں کو مشرک کرنا، شرک سے بھی آگے بات چلی جانا، اور جناب ان کے اسٹیبلش عقیدے ہیں، یہ ایک جھوٹا انسان کہے گا۔ اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا، کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے، کتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں۔